জরানি কক পান্ডা নাইজেন বাগে নাসিন দংসা খাপানি তাতে বুকসং যতর লামসগো তিনি জরানি কক পান্ডাও তিনি 20 তারিখ জুলাই 2026 সালমারি তিনি সালো কতর 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 কক তোমা তুবই হাই হাই ফাইকান সমীর তিনি জরানি কক পান্ডাও সাতাই কলাইও যে কতর কতর কক তোমানি বিসিংহ নর আং তিনি সারানি থাকি দङ দিল্লিও তিনি কক্রোচ জনতা পার্টিनि সংসদ অভিযান খাইया मानि सयसनि खालायजाखा ताई त्रिपुरा हास्टेआवबो पुलिसनि बखरक हेडक्वार्टारावनो गोथै मानलायखा खाथिजाक आबनतिबो ताबुक गंमा सुंमुं ताई खोना नखा सालसानि राष्ट्रीय सुख पालायनि साख्लायजाखा फुटबल वर्ल्ड कपनि फाइनालाव कप्लायंखा स्पेन 0-1 गल बाय आर्जेन्टिना मैचनखा ताई खास्रांति रियांग मुङै खरकसा त्रिपुरा आइडल सीजन 6 कप्लाई इंगुखा ताक्लाई मियानी बाते मुङो और आगरतलानि भगत सिंह बाबास बीसीसीआई नरी रेखा तपन लुट न त्रिपुरा हास्टेनि त्रिपुरा क्रिकेट एसोसिएशन नि प्रेसिडेंट न ताबुक वातिबलनि अधिवेशन दिल्लीआव तिनि चेंखा ताई आमनो कारिबाहायनो चिनि जे तिनि कक्टमारावनि बिसिङाव आगरतलानि सार्किट हाउस बाहिनी धर्मेंद्र प्रधान रोंमंत्री याका दिहैनाय ओ दिल्लीनि जंतर मंतरनि चौबानि बुबाक और बाहिनी खरांथि सालायखा पुलिस कुसु कतरखेन बर्न नरनानि मानांखा ताई कायसा कक्टमांखा अबाहाय सुइसाइड खालायमानि कक्टमा अस्मि रुं रियांग मुङै खरकसा मिया एडि नगर कटक सराय थिका आबो बिनि हामजों माचला जिमी हालामनि नगो ब जिमी हालाम का आम्बासानि अस्मि रुं रियांग गाय खेदा छरानि अबरक बेबनो हेडलाइन्स कक्टमा ओङै कासे फेबिका ताबो कक्टमा शुक्रबार सानानि थांगांके पुइला मा साना क्लायो त्रिपुरा हास्टेनि जतनि साइ नाइमाथांनि बखरक जे त्रिपुरा हास्टेनि पुलिसनि डीजीपी बतो आईपीएस ओंखाय इनको दिल्ली त्रिपुरा पुलिसनि आईपीएस अनुराग धनकर नै गोथै मानमाना तैनाय गोबांमा खामि थिग जाग्लायखा तिनि फुङावनो बिनि हेडक्वार्टाराव थाङै मन्त्रग्रा डक्टर मानिक साहा नायखा ओंखाय ब साका बिनि ससियेल मिडियाआव फेसबुकआव बसैरिका जे खाथिजाक मानखा होनैनाय ब साका आं बेलाखे खा खामका I am deeply shocked and saddened by the tragic demise of Anurag IPS Director General of Police Tripura who was found hanging माने बनो खाजिजाक नो मानखा washroom बिनि official chamber ओंखाय तिनि मानलायमानि कक ओंखाय ब खबर मानखा केन मन्त्रकरा डक्टर मानिक साहा बिन लगयो चीफ सेक्रेटारि होम सेक्रेटारि खायनाय दाति पुलिस हेडक्वार्टार थांका ताई आबोनि परेखेनो एजीएमसी नि बाय जीबीपी हॉस्पिटल रहरजाखा पुया एजीएमसी ना एजीएमसी जीबीपी आबो एकनो आ हॉस्पिटल लांजाखा ओलो डाक्टर साका ब्रड डेथ माने न नगन गोथैसे सगियो हॉस्पिटल हाइता गाबोन परे ब कन्डोलेन्स माने बेनि फरा न खाकजोंनानि सुरिउनाय बिनि नुखुनि बरनो खायरकमा याफारै ब बिनि फेसबुकआव रखा ओंखाय अ गोथैनो तिनि जीबीपी थाङै नायखा मन्त्री रतनलाल नाथ ओमफ्राय मन्त्री सुशांत चौधरी ताई हास्टेनि बीजेपी हास्टे कास्कु अभिषेक देवराय टंका कांग्रेस नि एमएलए सुदीप राय बर्मन ताई आशीष कुमार साहा कांग्रेस नि आमनो कारिबो नायिका सीपीएम नि हास्टे तांगफां जितेंद्र चौधरी आगिनि सीएम मानिक सरकार ताई वेस्ट डिस्ट्रिक्ट नि डीएम संग्रह बाहिनी तंगो थैमानि नक्ति वाना जाग्लायखा ब खरकसा पुलिस नि डीजीपी बाहायके कटक सराय थैमान केबो हनाय तंखा बिथि चारियावसो बोथार जाखना बोथारै पाइसे खासिरिखना आमहाय गोबां मासुमुं कासाजाक जरावो फरिके खरसाके नाय बायदि जों दिनै पान्डानि बिसिंतै गोथैयाव थाङै ताम कक सायखानार खबराव তো কারণটা কি সেটা মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীও গেছেন ওনাকে দেখেছেন খবর পেয়ে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠিত আছে কি কারণে এটা হয়েছে সেটা নিশ্চয়ই প্রশাসন সঠিকভাবে তার তদন্ত করবে এবং কি কারণে এটা হয়েছে এটা দেখবে কিছুক্ষণ আগে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী এখানে এসেছিলেন তিনি বলছেন যে আইনের শাসন নেই অফিসারদের প্রতি একটা চাপ সৃষ্টি করা হচ্ছে
যার বহিঃপ্রকাশ এটা, এবং উনি যখন মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন তখন ওনাকে এসডিপি হিসেবে পেয়েছেন আজকে এই জায়গায়। সৎ নিষ্ঠাবান অফিসার, রাজনৈতিক কারণে আজকে এই অবস্থা। দেখুন, জন্ম থেকে মৃত্যু ওরাই একমাত্র পারে। একটা দুঃখজনক ঘটনা, পরিবারের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করা উচিত, সেই জায়গায় রাজনীতি ওনারা খুঁজছেন। কিছুদিন আগে আমরা দেখেছি দক্ষিণ জেলায় যে পুলিশকে কোন ভাষায় ওনারা কথা বলেছেন এবং চাপ কারা দিচ্ছেন, রাজ্যের পুলিশকে সাধারণ মানুষ সবাই দেখেছে কি ভাষায় পুলিশকে ওনারা বলেছেন। কিছুদিন আগে আমরা দেখেছি ক্রিমিনাল বলা হয়েছে। তো ওনারা পারে জন্ম থেকে মৃত্যু রাজনীতি করা, এবং এটা ওনাদের অভ্যাস। সিনিয়র পলিটিশিয়ান এই ধরনের এইভাবে বলবে এবং সমাজকে, রাজ্যকে মিসগাইড করবে, মিসলিড করবে, এটা দুর্ভাগ্যজনক ইল মেন্টালিটির পরিচয়। এই ব্যাপারে পুলিশ কতটা তদন্ত করবে, আপনার কতটা? আইনের শাসন প্রতিষ্ঠিত আছে। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী গেছেন, উনি বলেছেন আমাদের ডাইরেক্টর জেনারেল অফ পুলিশ অনুরাগ ধানকার সাহেব, ওনার আনন্যাচারাল ডেথ হয়েছে অন ইউনিফর্ম। ওনার অফিস কক্ষে আনন্যাচারাল ডেথ সংঘটিত হয়েছে। দীর্ঘদিনের সম্পর্ক, ওয়ান অফ দ্য ফাইনেস্ট এফিশিয়েন্ট অফিসার ত্রিপুরা হ্যাজ এভার উইটনেসড। উনি, আমি যে এলাকায় থাকি, উনি এলাকার একজন ভোটারও বটে। তো ওনার এই ঘটনা শুনে আমরা দুজনে একটু মফস্বল ছিলাম, ছুটে এসেছি ওনাকে দেখার জন্য। সমবেদনা জ্ঞাপন করার জন্য। এই মুহূর্তে যেহেতু এটা আনন্যাচারাল ডেথ, কোনো দায়িত্বহীন কথা বলতে যাব না। যারা আপনারা বুঝেন যে বিজ্ঞানসম্মত যখন পর্যন্ত পোস্টমর্টম না হবে কিচ্ছু বলার সুবিধা নেই। তো এতটুকু জানি, যখন খবর পেয়েছে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী খবর পাওয়ার সাথে সাথে স্পটে গেছেন এবং ওখানে উনি থেকেই হাসপাতালে পাঠানোর ব্যবস্থা করেছেন, এতটুকু জানি। এখন পোস্টমর্টম হওয়ার পরে বাকি কথা বলে যাবেন। উনি শকড, সুতরাং মোটামুটি কথাবার্তা হচ্ছে দেখেছি। ছেলে কবে নাগাদ? এটা আমি বলতে পারবো। এখন ওনার এই মানসিক অবস্থা নেই যে ওনার ছেলে কবে আসবে এভাবে জিজ্ঞেস করাটা সঠিক হবে না। ঘটনাস্থলে কি কিছু পাওয়া গেছে? আমি বললাম যে খবর না পেয়ে এখানে এসেছি, আমি কীভাবে কমেন্ট করব? কী পাওয়া গেছে না গেছে, যতক্ষণ পর্যন্ত পোস্টমর্টম না হবে কিচ্ছু বোঝা যাবে না। একটা মৃত্যুর পর পোস্টমর্টম ইজ মোস্ট ইম্পর্ট্যান্ট, এটা হলো মূল কথা। yang CPIM ni enggai LP Jitendra Chaudhary bai Manik Sarkar borok aro keuthui jibio nayang thangai nai go lasimung rojaka nei koksil jaka aro borno dati rohna bagi mang lamphunu gojagi tongma hai keuthuio thangai nai pro kifil pro nei koksil jaka Manik Sarkar Jitendra Chaudhary hingkakai obo kono dino borok ase kaham bo sak sak thimaya oklogo karon tongnai obno kuchuk beremni dorba nokni dorba phangrokno kaisa team khlainai bon naitungna nangnai sabo thui tamo pressure sak sak thui tongibo sabo ni pressure bai bo thui tam bo mai pressure abrok naituk saimanani baginai kuchuk beremni naituk bung khlainani bagi sanmung ti salaikha CPIM ni engei Jitendra Chaudhary bai Manik Sarkar আজকে এই ঘটনার এই কারণ তার পেছনে কাজে আমরা এখানে দেখেছি, আমরা বলেছি তার একমাত্র ছেলে নাকি কানাডা, এই তার ছেলে এখানে আসা অবধি, তার দেহ দেখা অবধি, এখানে তার দেহ সংরক্ষণ করে যাতে তারপরে এই পোস্টমর্টম তো করতে হবে, তারপরে করা হোক। এবং আমরা দাবি জানাবো এই ঘটনার বিচার বিভাগীয় একজন আমাদের হাইকোর্টের বর্তমান চিফ জাস্টিস তার নেতৃত্বে দ্রুত এ তদন্ত বসানো হোক। কেন ঘটনাটা হলো? এটা ত্রিপুরাজ্যের নাগরিকরা যে আজকে নিরাপদ নেই, পুলিশের মহানির্দেশকও সেই অবস্থা থেকে মুক্ত না, আজকে এটা প্রমাণিত করলো।
কোনো পলিটিক্যাল প্রেশার হচ্ছে কি পলিটিক্যাল কোনো যা বলার বলা হয়েছে, আপনি কি মনে যা বলা হয়েছে। আপাতত এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে অতিরিক্ত কিছু জিজ্ঞেস করলো, আমাদের তরফ থেকে এই মুহূর্তে কিছু বলা। গাই খাবারে তাদের বুকুকচং অব কুসু কেস কতর অব কক কতর অব নতে ব কাহামকে নাইজনো নাঙো পোস্টমর্টেম नि रिपोर्ट रग लुकुबस काङो फुनुनो नांनाय आबो हायासाक बरक बिसासे जागलाखा যদিও ब तो अर त्रिपुरानि बरगिया ओंखाय बनो तिनि अर बनि क्वार्टार तनि रिजाखा सेमुलि बाजारो गाय आरनि क्वार्टार तनि रिजाखा अर थैमानि इंगे तो हेड क्वार्टार अर बत्तला गानागो इंगाय बनो पोस्टमर्टम खामानि यागलो अर क्वार्टार तंजाखा आरो नो बसारोगा क्रक फैबाय दिल्लीनि इंगाय खोना फुङो अर बिनि हेड क्वार्टार कथिरक लाङै आकय आं दिल्लीयाव लाङै कास्ट खालायजागनाय हनै कक्तमा ताई अर हास्ते पुलिस गरि जनरल एडमिनिस्ट्रेशन पलिटिकल डिपार्टमेंट नि गवर्नमेंट ऑफ त्रिपुरा नि बखाक्तै साजाका द तामा सेट डिमाइस ऑफ श्री अनुराग IPS डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस त्रिपुरा स्टेट मॉर्निंग देयर ऑफ बनि थीमानि बागैनाय खा कमानि खा खाममानि सालपालायजागनाय द अंडरसाइन्ड ऑफ डायरेक्टरेट एट स्टेट गवर्नमेंट ऑफ त्रिपुरा हैज लर्नड विथ profound tamsaka regret Shri Anurag IPS Director General of Police has passes away on today noon tindi porjarao thiyongni yo seika okay as the mark of respect of the departed dignitary the state government has decided one day state mourning nokha salchani rashtriyo shok palaisinai obo bono borom roi okay abur pore 21 तारिख जुलाई 2026 सालसा जरातै नेशनल फ्लैग बहायनो अदेक हाफ टिसाजाक तंनाय कारण सरकारनि अफिसाव तो नेशनल फ्लैग टिसाइमा तो फुङो टिसाव हर साल हाबिया सानिनो मा रसाव गे ओके फुल टिसालिया अदेक जरा फ्लैग भारतनि फ्लैग नो जेखुन जागा तंगैबो अदेक मा टिसाबाय सिनाय Tamchakabo flag will flown at half mast throughout the state on all the Tamchaka all building where the national flag jagab national flag kaijago aro abai khlaijagnai ingkai obhai keno saklaijakha ingkai Tripura hastini borok kotor asumsa marke thimani Tripura laibumao obono puila agirogo SDM batharjaka TCS batharjakmani thimani kokma tongo फियाबा खरकसा पुलिस नि कतरनो तामै बथारजाक बा थैकेना एबा केबदा बथारका आबो ताबो बरनि गोबां मा सुमुंलाय तंलायो इंके बनो तुमुनो बथार नानि नै केबा तंहे उक्लुगो साबो तंगिमान जदि तुमुनो केबा सन्देह खायो हंके साबो उक्लुगो नांगिमान खाना आबो तैबो सन्देह नांलाय तंगो जदियो ताव बसकांगो SIR रक बाहायनो अंगनानि हिनि नाय तंगो SIR ओंथियो अमाके खरकसा पुलिस नि कतर जागाओ जे थैमानि बुकजाङै थांमानि अबो ताइसा जे त्रिपुरा हास्टेनो जे ताव डिजि मानाय बतेबो सिनानि बागै ताइसा जरा नांथानाय आबहायर कौमा सामुंबो अ गोरोंजाङै मानो हनै खाख्लाय दंखा नगजाक सिजाक बद लुकर फरिकाय जरान कक पान्डाव ताइ कुबुनि कक तुमाव किसा थांसिबानो अबंकाय दिल्लीनि जंतर मंतर सिमी पार्लियामेंट भवन जरा हिमै तिनी रैली प्रोटेस्ट रैली खलायका कक्रोच जनता पार्टी जदियो सोनम वांगचुक न हस्पिटल न हुई तनमा हाइकलायका सरकार नि बखाक्तै रैलीओ तो प्रकाश राज जे सिनेमानि नायक आबरक तंबायखानो इंकाय कौमा बरकनि सपोर्ट लायनाय तिनी दिल्लीनि आरो जंतर मंतर सिमी रैली खलायै फुंलायका इंका आबनि भिडियो तो चिन्याको तंगलाक फियाबा चिनरा तंगो ओ जे गनि सार्किट हाउस और जे स्टुडेंट रकनि बखाक्तै खादमानि फुनुगलायथा सार्किट हाउस नि बसकाङो कुसु कतर खेनो खरांति सलायका एक्चुअली अब CPIM नि बदल नहनिमानो LP जितेन्द्र चौधरी व थाङि आरो स्पीच रैखा ताइ जे स्टुडेंट रक जतन सुनवांगचुक न आबाहायके नरितलांमानि न साजगी आंमा बाय बाक्सानो जे दिल्लीओ जे रों मंत्री धर्मेंद्र प्रधान न सानकोनानि बिनि मंत्री याकानानि सानैनो तिनि बाहायनो और गो सार्किट हाउस खरांति सालायका इंका खरांति सालायमानि न नरानि बागै पुलिस गोबां मा फायका लास्टआव पुलिस रक बायनो रमै दस्ता दस्ति खलायनाय रमै लांमानि हाय कक्तमा
गासै फैका फियाबादी फरजराव जितेन्द्र चौधरी थांगिने इस्पि सुफ्रो वातिर गोरा गोरा खलाई दङ अबनो गासै फैका मांफ्लि नायग्रारि चिनर अबया कोचिनि गो सार्किट हाउस स्टुडेन्ट रकनि खादुमन रग दङ मांफ्लि नायग्रारि ताबक चिनि कक्थमो बंखा ताई बाक्सा তো আমরা নিয়ম অনুযায়ী পরীক্ষা দিতে গেলাম। তারপর পরীক্ষা দেওয়ার পরে আমরা 5.5 মাস অপেক্ষা করেছি এই পরীক্ষা রেজাল্ট আউট হওয়ার জন্য। আমরা মাসের পর মাস যাচ্ছে, রেজাল্ট আউট হচ্ছে না। सार्किट हाउस नि मांफ्लि फुंनानि सिगां अबता कायसा नायपेग्राखे जावनो खाबनि दाखै बुखुजों CPIM नि बखाक्तै खादुमानि फुनु जाखातिनि न वाति बिसिङनो रैली खालायनाय जे अनुराग धनकर IPS कलेक्टर डाइरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस थैमानि एरें थैमानिया अबनो सुप्रीम कोर्ट हाबा हाई कोर्ट नि बिचारपति रगनो कायसा टीम गठन खायै चेयारना नांनाय तामुङै थैका ओकलगो साबो तामो जाया तं ताङै थैनानि नांखा आबो नायथो खांकेनो बेबनो कक कक नै हिनै दिनि रैली बो खलायलेखा CPIM हास्ते कमिटी मुख्य सचिव ত্রিপুরাজ্যে এই বর্বর অসভ্য সরকারের কাছে তারা কেউ নিরাপদ না, তারা কেউ এদের সম্মান নিয়ে কাজ করতে পারছে না। প্রতিদিন ত্রিপুরাজ্যের নানা প্রান্তে মানুষের সে অধিকার, মানুষের সে সম্মান, মানুষের নাগরিক অধিকার উপলঙ্ঘিত হচ্ছে। কোনটা দিবালোকে মানুষের চোখের সামনে, আবার কোনটা অন্তরালে। আজকে সেই ঘটনা ঘটল আমাদের রাজ্যের। এ জগৎ যতজন পুলিশ অফিসার সর্বভারতীয় ক্যাডারের IPS অফিসার এসছেন তাদের মধ্যে অন্যতম সৎ, দক্ষ, নির্ভীক সেই SDPO পদ থেকে ক্রমে ক্রমে SP, IG, এডিশনাল DG কেন্দ্র সরকারের বহু পদ আসীন করে তিনি সম্মানের সাথে তার জীবনের এ প্রফেশনাল রেকর্ড করেছেন। আজকে তাকেও অস্বাভাবিক মৃত্যুর কাছে আত্মসমর্পণ করতে হলো। এই ঘটনা অস্বাভাবিকের মধ্যেও অস্বাভাবিক। এই ঘটনা নিন্দার কোনো ভাষা নেই। গত কদিন ধরে তার উপর প্রচন্ড চাপ যাচ্ছে। আপনারা জানেন আজ থেকে 5 দিন আগে দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলাতে এরকমই একটা গণতান্ত্রিক অধিকার পালন করতে গিয়ে একটা শহীদ বেদিতে আমরা যারা শুধু কমিউনিস্ট পার্টি করি তারা না, যে কোনো রাজনৈতিক দল তাদের কাছে শহীদদের চাইতে আর নিকটে তার চাইতে পরবর্তী আর কেউ হতে পারে না। আমাদের শহীদ কমরেড বাদল শীল তার শহীদ বেদিতে একটা ফুল জড়াবার জন্য আমরা সেখানে আয়োজন করেছিলাম। সেখানে পর্যাপ্ত পুলিশ থাকার পরও মাত্র হাতে গোনা কতিপয় গুন্ডা তাদের কারণে আমাদের সেই কর্মসূচি করতে দিল না। गाय CPM रगनि कुसु कतर खरां बाइखेनो सानमुं हास्तेओ केरं करै रायजा करै अबाइके चलि तंखा बरनि कोनो सिकिउरिटी करै सेफ्टी करै इंगै तंखा अ जरावो जे अनुराग धनकर थैमानि ओलो फुनुबै कलांखा तिरफ्राव कोनो केरं करै प्रमाण हनिनाय कगनारखा जितेन्द्र चौधरी yang abnoti nyai condolence janokha MP बिप्लब कुमार देव बहायनो bo sika je borokni bagui kubui
बाइके डिउटि खालाय इ थांखाबो बसाका हास्टेनि एडमिनिस्ट्रेशननि सामुं बताङो बिनि सामुं जरा कलगमा बरम बाइके मैथु खालायानो हनै ब आबाहाय थैना करितरि थैमनि जराबो तिरप्राय बा हास्टेनि बरक जे ताई सुपुं मेया जा दाम हाय देरामुं देराखा बिनि खा खामजाक नुखुंनि बरकनो खायरमनि याफारका फारिका यां CJP दिल्ली वो जंतर मंतर अमाहाय आंदोलन खालायै खायमा बेबाक्सना CPM सम्पूर्ण युथ रक बाहाय सापर्ट खालायनाय दिनै कसो गान बाय गीता बाय स्लोगान बाय खायनाय और सार्किट हाउस बसकांगो खादमा फुरुक लायखा गे जदियो और वो कायसा कक बाहाय सिजाजाकमा दङो पाकिस्ताननि हाय कायसा स्लोगान रलायो हनैनाय हमबो भाइराल नंलाय दंलायो गाय आजादी आजादी हनै कायसा कक सालायमानि आबनतिनाय ताबुक सुर रलाय दंलायो अबकसो राजनीतिओ बसकांनि सालो कतर कायसा जागा फियोगि कलांगोखा नायनेग्रानि अबनि मांफ्लिओ BJP रगनो डाइरेक्ट टार्गेट खालाय जायाखाय केंद्र सरकारनि धर्मेंद्र प्रधान रोंमंत्रिनो सककनानि सानमुं तिसालायखा बरक बाहाय ताई पार्लियामेंट जे गोबांमा बिल 2000 तमना तिसालानिबो खरां तिसालायखा स्टुडेंट रक ताई SFI DYFI TYF TSU के LPG तिनर चौधरी सं বিশ্ববিদ্যালয় মহাবিদ্যালয় স্কুলগুলো বন্ধ করে দিয়ে সেখানে শিক্ষাকে ধ্বংস করছে না সমাজ জীবনের প্রতিটি প্রকোষ্ঠকে প্রতিটি সেলকে আইন শৃঙ্খলা থেকে শুরু করে মানুষের বাঁচার সমস্ত অধিকার গণতান্ত্রিক অধিকার এটাকেও ধ্বংস করছে আজকে ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যে সেরকম একটা কারণে তোমরা ছাত্ররা হয়তো এই খবরটা সকলে জানে না আজকে আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যের পুলিশের মহানির্দেশক ত্রিপুরা রাজ্যে যাবৎ যতজন IPS অফিসার আসছেন তার মধ্যে সবচেয়ে দক্ষ সৎ 100% ভদ্রলোক আত্মসম্মান সম্পন্ন মানুষ অন্যের সাথে যিনি আপোষ করতে চান না খাবরি তাতে বুকুক চং তেব কতর কক তোমা সারানি সিকাংদর ন তাইসা হাইনো হাই আবাইবুং যে বড় হুকুমু মুকুমু রসামুং রক বাই গ্রাজুয়েশন খাইনামু सुंजोगो बरक नि बागै क्लास 12 प्राय क्लास 10 पास रक नि बागै और सुजु काहाम तंगो जे बरक क्लास 12 पास बरक 3 इयार नि डिग्री कोर्स खाइमाननाय ग्रेजुएशन नि कंगनाय समान ताई जे माध्यमिक पास बरक डिप्लोमा खाइमाननाय 3 बছরनि आरो तंगो भोकाल डांस ताई इंस्ट्रुमेंट तामनि बागै कोर्स आब्रक नरक ऑनलाइन खाइजेन बागै आरो एडमिशन ना बागै ट्राइबल स्टेट एकेडमी ऑफ ट्राइबल कल्चर और गो सुपारी बागानो नरक गोरों खाइमाननाय एबा ऑनलाइन तै एबा फोन बाय बाहायनि कन्टेक्ट खाइमाननाय फर्म फिलआप ताई सबमिट खाइजेन नांनाय 20 तारिख जुलाई सिमी 31 तारिख जुलाई ताई सिलेक्शन खाइजानाय 3 तारिख आगस्ट फाइनल लिस्ट फनुकजागनाय लिस्ट तिख्लाइजागनाय 6 तारिख आगस्ट एडमिशन अप्रुव लिस्ट अंखमा पड़े एडमिशन नारजनाय 7 तारिख आगस्ट सिमी 4 तारिख आगस्ट जरा फर्म रक एवेलेबल माने तो ताबक TSATC सुपारी बागान दशरथ भवन गाय 10 टा सिमी 4 टा जरा ऑफिस टाइम ताई ऑनलाइन ती बंदरक माननाय www.trci.tripura.gov.in ईमेल बाय बंदरक कक साहरी मानाय tsatcagt09@gmail.com ताई कॉन्टैक्ट नंबर कक साहर मानो 9612067669 और नंबर कक साहरे ताई 9366221479 आरो कारिबो ताई कैसे तंगो 7005416620 और नंबर नाइनाइदि ताइबोचिनि तंगमनि लगिनि आवै मुंबतां रो फरेस्टर फरेस्ट गार्ड PPS TCS JRBT एग्रीकल्चर असिस्टेंट ताई दालबिदाल स्टेट लेवल कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन रेनाय रगनि बागै एडवांस्ड त्रिपुरा जनरल नॉलेज कंपेंडियम ऑफ 300 प्लस MCQs पब्लिश हा ADB बुक्स इंडिपेंडेंट पब्लिशर
हाथाइ गोस्रां नन्दननगर आगरतलानि अ बिजाब हास्टेनि हिस्ट्रि जिअग्राफि पलिटिकल ताइ एडमिनिस्ट्रेशन economy and development, agriculture and horticulture, forestry, wildlife and environment, culture, language and festivals, science and technology, current affairs hai. Dal bidal subject ni multiple choice questions cover khayo kaisa bulia mono. Aboni sulai o bijabot tongo model question paper tai answer keys buskangni competitive examinations rokno naharoi. Hakotoni National Agency for International Standard Book Number by Registered Klaijak o bijab tei bono sineigo. Bijab no seikha muchang A. De Burma bo kaisa researcher tai lai thangnai TPSC porikha jemon TPSC Combined Miscellaneous 2012 tai 13 tei TCS TPS 2017-18 porikha rok clear khlaijak. Bijab no pai mannai online adbbooks.shop एबा WhatsApp नंबर अंका 7005431729 प्राइस 350 प्लस ऑनलाइन जिनाने के पोस्टल चार्जेस बनानाय Agartala ni Bagbario Rajarsi College of Education and Skill Tongo o College Tripura haste ni kaisa kahamko college tangai hingke o college o rungsrungna ni logi kaham skill frungjago 2026 ni simi 2027 bishini admission jengai rijaka oro BSc tai BA ni logi AI AutoCAD electronics computer hardware skill bo srungnani sep rijago tei o college o scholarship tei installment by semester fee rina ni bo sep tongo tei girls hostel ni bo sep tongo admission ni bagai tini no chungbai kerengdi chini website ni mung ungkha www.rajarsicollege.in साबुत उजाला तोड़ के झील झील रस निचोड़ के झोंक लगा रोशनी का चमका मुस्कान जगमग जहान चमका मुस्कान वेरी 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 चमकिंग गम 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 चमकिंग गम त्रिपुरा का नंबर 1 इंटरनेट टीवी और डिजिटल सेवा प्रदाता बालाजी मां त्रिपुरा के लिए बना कम कीमत की गारंटी के साथ মমতার চাদরে স্নেহ আর আদরে জড়িয়ে থাকো পৃথিবী আমার স্পেশাল মানুষদের জন্য ম্যাজিক মশলা নুডলস Kabari tate bukuksong asudara norok naikya awai mungrok tabo hungkakai kokpir murok naiman ya golo an ya phawo je kok toma abo hungkai ti pramothani bakhak tini kaisa nukjaka sebo ti pramothani sebokhlani motha ti pra employees federation borni tini malai mung kaisa get together panda songsadaka lefungani Shashindra Deborma Memorial Community Hall nogo aro thangai manjagi kha TTA disini CEM Rural Deborma EM CK Jamatia tai MDC Rabindra Deborma song o salo sebokhlani motha ni juda juda tangkra rok thangai manjakha
তাই TEF সেবক খাইयै রগনি যে মথা আপনো ক্রাক খাইনি বাগै বুয়াগ্রানি থানসানি লামাতি হিमै বসকাंनि सालाबो थानसानि फानो क्राक खाइनि बागै कक जाबाय खेबर West Bengal district sini bitukai TEF সংগঠন ক্রাক খাই কোনকে সিনি লাগছে West Bengal district সিপাহীজলা district তে কয় district TEF অনেক স্ট্রং সংযুক্ত বেশি কিন্তু বিসিং বাসায় আমসাই রগবো তেও TEF যে সংগঠন ক্রাক খাইনি মুতু অনা অনা সানাই তাই जों प्रतिनिधिनि आंनि जे CMनि आरो सबसिनो दङ बेयाव माने जोंनि हास्टेलनि मन्दिरनि बसाइ लानाय जों सबसिनो गाना बुजायदोंमोन जोंनि MDC फर्मार बसाइ लानाय जों सबसिनो गाना बुजायनो दङ তাই नों पाइपले हामबायाफोर जे नों सिनि इब्रामत पार्टिनो एबा बुबा गानो जे कुइलानि सिनि लगे दंबोलिनो अनेक हामबाय Speak. Okay, teu pangkrak hai TEF संगठन teu krak hai bubagan phanno teu rag doi Tipramot party ni phanno teu rag Memorial Community Hologo Tipramot ni sebokhlani bedek Tipra Employees Federation ni Sakthar Mumbai Get Together Panda 2026 সংশোধকা Tipramot bodolni hezamara lefunga tai Mandai Block Committee ni o kathlai Luaji Mumbai Gai khabari tate bukhuk song oboni ya goloke te kaisa kotor koksil chamung kase pheuka je question paper leak nglai honi mani haino haite pra hawa haino salke second thanai February mas hono oro National Health Mission ni kaisa community officer sebuklang na bagai nei kaisa porikha na hamani a porikha nai rok tabo khado lajak tan nihinba busuk kosto ke poriman ya golo 80% of mark markha amse bong nislai tebo marks mare 100% 98 97 margai bui pasanglai tongmaikha obno nugui borok sondeho nangjaka borok kabangma complaint khlaika tini thangai deputation rei ko NSM ni dagi phangni thaniwo borok health department ni NSM bedego thangai dagi phangno saika je porikha purbo obhyabostha মানে ন আর কোনো মোবাইল লাঙি রগ পরীক্ষা হাবাইকা মোবাইল নাই সেইকা নিয়াকে কোয়েশ্চন পেপার বাহাই লিক মানে কাহে প্রমাণ রেখা বংনি দল খরকসা অব ফাইনাই ফাইনাই হनै नों नायनाय दि हनै চ্যালেঞ্জ खालाय माने कुकुबुयो आब फाइरिका आ बरक मार्क्स गोबां मार्कखा आबन बागै अब लिक जा कोয়েশ্চन পেপার हनै बरक दाबि खालायखा खालायदि खादो जागो स्टुडेन्ट रगि क তো আমরা অপেক্ষা করেছি কারণ অপেক্ষা করা ছাড়া তো আমাদের হাতে আর কোনো কিছু করার ছিল না তারপর রেজাল্ট শিট আউট হয় জুলাই মাসের 15 তারিখে দুপুর 1টা থেকে 1:30 নাগাদ তো রেজাল্ট শিট যখন বের হয় তখন ওই রেজাল্ট শিটের মধ্যে মার্কসের ডিস্ট্রিবিউশন দেখে আমাদের পুরো মানে অবাক আমরা সব অবাক তারপর আমরা মানে কোনো কিছু বুঝতে পারিনি কি হয়েছে না হয়েছে তারপর এই 2-3 দিন যাওয়ার পরে হঠাৎ আমাদের যে সোশ্যাল মিডিয়ার থ্রুতে আমাদের কাছে একটা প্রমাণ আমাদের হাতে আসে যে ফেব্রুয়ারি 1 তারিখ মানে যেদিন আমরা কমিউনিটি হেলথ অফিসার পরীক্ষা দিয়েছি তার ঠিক আগের দিন মানে 31 জানুয়ারি 2026 তারিখে রাত্র 8:55 হোয়াটসঅ্যাপের একটা কমন গ্রুপে কোশ্চেন পত্র লিক হয়ে গেছে ওই কোশ্চেন পত্রের মধ্যে ওই গ্রুপের মধ্যে আমরা দেখতে পাই যে এমন এমন কতগুলো প্রশ্ন আছে সিরিয়াল বাই মানে মেনটেন করা আর ওই প্রশ্নগুলি পরের দিন আমরা পরীক্ষার হলে গিয়ে যখন পরীক্ষা দিতে যাই তখন প্রথম পৃষ্ঠা খুলে আমরা দেখি যে ওই পেজের মধ্যে সিরিয়াল মেনটেন করা সেম কোশ্চেন তো এটা আমাদের মানে এটাই আমাদের মানে জানার যে যদি সবকিছু মানে নিয়ম শৃঙ্খলা মানে মেনটেন করে যদি পরীক্ষাটা নেওয়া হয়ে থাকে তাহলে এগুলো আসলো কোত্থেকে তো আমাদের এটাই আজকে অভিযোগ যে আগের দিন অনেক বড় একটা স্ক্যাম হয়েছে এই পরীক্ষার নাম করে আর আমাদের সাথে প্রতারণা করা হয়েছে যারা আমরা এত কষ্ট করে সবকিছু ছেড়ে ঘরে বসে 1 থেকে 1.5 বছর আমরা স্ট্রাগল করেছি কোনো আমরা লিটারালি কোয়ারেন্টাইন হয়ে গেছিলাম তো আমার কাছে একটাই প্রশ্ন যে যেহেতু আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মানিক শাহ স্যার এটা সবার মানে দাবি করেন এবং ওনার দাবিটা আমরাও জানি যে যথাসম্ভব এটা সত্য কারণ আমরা দেখেছি যে এখন যে মেধার ভিত্তিতে চাকরিটা হচ্ছে কিন্তু এই সব জিনিসগুলো দেখে আমরা ওই কথাগুলো কিভাবে বিশ্বাস করতে পারবো আমরা জানি যে স্যার অনেক আমাদেরকে নিয়ে অনেক সিরিয়াস যে হ্যাঁ মেধার ভিত্তিতেই চাকরি দেওয়া হয় কিন্তু এইগুলোর পিছনে মানে মুখোশ করা কিছু মানুষ আছে যারা এটা হতে দিচ্ছে না সরকার ঠিকই চাইছে যে আমরা মেধার ভিত্তিতে চাকরি পাই আর আমরা স্ট্রাগলও করছি ওই নিয়মগুলোকে আমরা মাথায় রেখে আমরা স্ট্রাগলও করছি তো আমাদের এই স্ট্রাগলের কি মানে আমাদের এই স্ট্রাগলের কত কি দাম
যদি সামান্য কিছুটা পয়সার ভিত্তিতে আমাদের এইগুলো মানে স্ক্যামের আন্ডারে আমরা চলে যাই, তাহলে কি পড়াশোনাটা কি আজকে পয়সা কিনে নিয়েছে এরকমই আমাদের ভাবতে হবে যে পড়াশোনার কোনো দাম নেই, মানে স্ট্রাগলের কোনো দাম নেই, তাহলে আমাদের আজকে এটাই মেনে নিতে হবে। তারপর ওখান থেকে আমরা যেতে, কারণ আমরা গরিব মানুষ, আমরা মিডল ক্লাস ফ্যামিলি পোলাবেন, আমরা 1.5 থেকে 2 বছর ঘরে বসে একদম ঘরে বসে পড়াশোনা করছি। হ্যাঁ, এমনকি অনেক অভাব আমরা সহ্য করে, অনেক মানুষের বকাটকা শুনে আমরা পড়াশোনা করছি। হ্যাঁ, এরপরে যদি এরকম যদি হয় যে আমরা প্রশ্ন লিক হয়ে জায়গা, প্রশ্ন লিক করে সেটা মানে সবাই টাকা দেয় কিনা এক্সাম দেয়, এক্সাম দিয়ে সেটা সবাই 98, 97 যদি 90 পায়, তাহলে আমরা সাধারণ মানুষ কি করবো? আমরা গরিব মানুষ আমরা কি করবো? তাহলে আমরা কোনো দাম নাই, আমরা গরিব হয়েছে দেখে কি আমরা কি দাম নাই নেনি? আমরা যেন এরকম যেন আমরা ভবিষ্যতে যেন আমরা যাতে আর না হয়। আপনারা আরো বুঝেছে দেখেন, এগুলোর মধ্যে তো আছে DTAADCO bubagrana tijul mungbai ti pramothni hapang lukurokno bai thangyak moi basaran bagai thakthar mungna ham mani bisingo kaisa scheme ni mungkha tipra ham scheme o scheme ni bisingti otobak mani samung botang tabukbo ngui tongkho tini khwai jun ni bisingo khobjangnai tipra ham auto scheme ni bisingti khorok doisiba rokno auto yafarjakha direct showroom ni simi electric auto yafarmani bisingti borok rang daisiro mungbo manino o auto याफारजागि tongo TTADC hapang auto khungja ni 80,000 khai daisiromung roi subawi tongo sikla baithing yakmoi basanani musungjaknai rokno aba hai hinyo tini kaisa pandan bisingti borno yafari horjakha khwai jun ni bisingni juda juda babani beneficiary rokno o auto rickshaw bagmani pandawa thangmani rikha khwai junalni ZDO Khogendra Debbarma tai junalni chairman Bishu Debbarma na khoboi juda juda adong rok manjakha tai auto manmani agei belakhe khas sangjak nokjakha auto mane rokni mokhango belakhe hambai chungtini je khwai junni andaro je Ibrahim auto scheme je ADC election ni sigang isuta rijakha aboni yaglo tabok je khwai junni te bibhinno jonno tabok rijagi dong isuta moton गाबोन मिसिं लाइजा चिनि खवायो 25 जन बेनिफिशियारि आब्रो चुंटिनि फर्माली भाबे चुंटिनि खवाय जननि आन्डार जे क्लाइमानि बनि जे शोरूम ने टेन चुन डिस्ट्रिब्यूट खायगा तावनि हिमबा यां हाकसा जागानि बराव दंगो रिमोटो रनि दंगो निनाय मंगिया रनि दंगो हाकसानि बराव थांगाय जुनाले नानाके बेलाय टेक दंगानि हिनायनो चुं लामाराबो जायाबा चुं पटितै बराव रनो बनि शोरूम ने टेन चुन डिस्ट्रिब्यूट खाय दंगो दिनै चुं बेजार फाइमानजा बिगा चिनि खवाय जननि चिनि जे दिउसाइ चिनि साब जुनालनि Modo te Duski te yang mongiani jadi subject di sini chairman rock cuma ke joto beneficiary rock jadi je Maharashtra kok ni mesti je kok semai tamu ni di si election ni sekarang beriza ya kalau te bagi proses dia kana ini jadi Maharashtra hamra mesti te jadi koi distri ni mesti jadi koi jon andaro 25 ta family ho jadi Maharashtra ni mesti jadi di si proses ni mesti jadi bora auto banai thangai dong abo kaisa chini Maharashtra ba hamari rechin ti prasaroni hanchani kaisa hano joton chobai laimani amo kaisa hamari abni bisiti thinangote boroni waiting list to boro manai thanai actually ADC government borono je subsidy dinai pray 80,000 te boro tabok kom margin bai borok langi mano 25,000 margin mani rioi borok tabok auto langi dong karon kobangma borok chin borok saya chu gyatong rang puisa ajnani onek kothin an moi kom margin bai no chin ADC administration borono 80,000 subsidy rioi borono tabok auto distribute kai belai ne hambai engka je chini ADC sarkar no chung je mahai gri rong no je kuno amorong no subamani yubag rong no je bubagra je tong mari bai je kuno business rog amorong yang yong thangthago paithago boni bangai je business khaigar ni bangai kaham engka subsidy rog mankha bobaine ang belai ne kusingkha hambai angkai mane polisor kong te mangala kahin nong mane engka busawo nong ama mayang ya manai ngai ta tini ngai ta ni bekai dom tong thau suka ko hamja ka ang jera ADC sarkar chenori nai no bongnang pai play ni hambai ro bubra bono bo ang ko ka ham message na nukung ro ka hamu choli mana nukung ro ka hamu choli mana Kapali tahte bukhuk chong belai ke khas hamani kaisa kok toma tongo
Kay a kok toma norok mia nukhona sung horni joran kok porma olose o gotna no sung saiman khaba mia sarik ni 2ta 3ta hai jorao kaisa bathroom o kotok sorojak kethei manlaikha abongke osmi rong riang bo khoroksa ko 3rd semester o poritongo college o hingke bo hingke kheda sorani bin babongke Manoj Kumar Riang Piaba borok kaisa hamjaglai hunai sela khoroksa bai tonglai mani aro edi nogorni aro TV center ganao Jimmy Halam hunai khoroksa siklabai Piaba kathalaya kok banglai mang paithak jora kotok saroi theika Jimmy Halam hunke ambasani hingke Manik Bumi khani khoroksa nok malik bin nogono kotok saroi thimani kok toma sagori rok gori ni rogobo khnaka tamungi walai kha tamungi thini jora thangka obono joto se wana ma singsa kok tamni hinba nukhung khalaini golaini langmona teo nai thoke chana laini hinise hamjak laimani chajak laimani ke nukhung kharani imang nuk laimani omai ke chokhranya bagi da hamjak laini ingkhana eba borok khoroksa buma bu phasangrok asuk tori logri college porir mani omai jo thinang phurungna bagi jangkhana o je khosor sikon wan chuk laimani bai omai ke je yatri semani hai ha sakao jottoni tamsane amo chaya eba wan chuma hamia eba jottoni sia mahaita buka ani hinjago tamni himba o kaisa hamjak mani eba kaisa kokti walai ma baisi ha sakao hazar kok saleuson kaisa kaini to dera lai sinai noble na asuk baja sakno bothar sinai langmano paire khibi sinai obo kintu o buddhi rok borni sago pai thangka hanga ke chalai gela obo hai wan sumung kaham kok kaham rok thinang kaham bo bai kaisa se walai ha sakao hazar borok kongmato borbo jon kaham tongna tongin tongle ge bo khoroksa bai kisa kok sajagma bale tamasuk ya prisana nangkhaba obo bele wan sukjangnai kok khana jegedi aro edi nogoro tongnai rok bahino tamo salai chongbaikha a thine rok ni kokno kethei nukmani ama bor jagani a bahai kethei ke amo obo burini nokhai to kheda sora okhai jongboro phainong mani ko bo bathroom no khlaijak pura ri to borok sawo agin chimi mane bo ko nawo je tosreka obo agin chimi no khulok paijak pura binjala ke bono bathroom ni kunawo no hai klai majak a buri ke boro tong o buri ko ro te bara tong na ke alka o buri oro biya bara o bara ke saban o bara ke Jimmy Halam dehing tama halam jani buma exact am sai me yang toka bin hamjang masala bin ara bara tong mani ta de tini ka thika ta bo tini ka thika para hangge kheda sora ni para buri ni para kheda sora buri hangge bor jaga pore tong women college musuk semester 3rd semester po 3rd semester po no khitam klai ang kapini amne relative no klayo bini anti klai kata hangge omota mansa omo ke bo phasi sai thimane na ke bro agen si wala leja ko ma obo exact sai me yang to kha bo bin chela sawo ko mian chimi boro wala jak nya tam topic te boro wala kha bo to sai me ya ke mian chimi wala ma po ke tini oro ke bathroom ko the mang kha hain chaw ta bin chela min mote ke bin ani mote wo ঠিক khar buji ma yang to kha karon chela sawo mian chimi wala man hi chaw ke chela bo ke bin chela ni yok ro kiso scratch ro no jak kha ke burini body obo emne to body khat no ya kintu kongtui kisa thui phaimara haide ke no goda abo ঠিক ke sai me yang to kha bisig ro boys kana burini 3rd semester ke busung kha sudo 22 ro una abo exact sai me yang to kha ge bini guardian ro khata phai jeto bini guardian ro phai tongo sukaya ko boro pani sagoro sukpai khain saw nung khitam khai tong gai khabani tate bukhukchong jorani kok pandao tai video phunujane kok kama karikha kaisa kok ang awai tomoni Bisramgonjo Dewan Bazarok tumun ke jaga paina kai jaga kaham tongo call khaihodi 9862162605 o number o tabuk joran kok pandane paithek bukhago je kok tumarok tini parliament kok salaijaka a kok no kisisa saikalangana wati molni अधिवेशन tini parliament chengjaka lok sabha o thui thangjak khorok dok agini lok sabha ni member MP rokno muitu khoi tini ingkolaikha palaikha Qatarni father Amir Sheikh Hamad bin Khalifa Al Thani
bo thimani bahai bono borom baike muito khlaijaka sumung ni sumung phirok mung cheng phruke nit porikha o je question paper leak mani abono tinei birodi rok belaike khajobo phruk laika lok sabha ni अधिवेशनो bar mothagei marwei taisa pore chenglaibo abo akogor kogo baklai thanglai birodi rok pressure rakha yang rajya sabha ni katal adong rok no smai tangrmani bisingti अधिवेशन chengjago tini olo rajya sabha o thei thangjak agini member rok no bahaino borom rojakha aro bahaino nit issue no tui khorang chir mokro nglai mani bai अधिवेशन bar multobi eba mothagei mar laik rakha মন্ত্রী বক্রক নরেন্দ্র মোদী শাখা ওয়াতি মলনি যে পার্লামেন্ট ni अधिवेशन aro duita dumuno kaham krengke samung chakhangke abo desh ni bagai hamkrai ni kaisa samung ungnai tini wati molni अधिवेशन chengnani sikang pradhan mantri bini khaklaimani kok saka अधिवेशन no lukorok ni hamkrai kusu result kaham ungnai bo saka international ni thayo hayong berami thayo bharat ni borom tabuk bangi tongo desh ni sikla hodarok ni je kabangma ungthotok ba samung chawi tongmani hayong ganangei borom mani tongkha pradhan mantri tebo saka salkia sekango je thok snamani jaga ba third semiconductor ni je karkhana tai green hydrogen bai cholinai train hai rogo koma sasamung mani tongkha bharato gai khana sibri mata agotala ni ungota khoirpuro sibri matai mondiro tuitu korojangnai sibri matai engkai abno tino chengnai laibmarja kharchi matai ter kathar engkai aboni olono 22 tarik ni simi 28 tarik julai joras nokha hati barsa romai kharchi puja tai mela angnai aboni kitingei mela baskango belaikhe naithokru thuka sajogjagi tongkha nani rokni naithokru thoi bagi juda juda sepsa brnani bagi thiti khlaijaka khorjai mano taklai kharchi melani wansumungkha ek per make nam angkai অবশ্যই তিনি জরানি কক পান্দানি বিসিংতি নর্ন সাসিনানি angkai khana salsa jehetu রাষ্ট্রীয় শোক পালাইনাই গণ অনুরাগ ধনকর্ণ মুইতো খলাইনি সাকলাইখা হাসতিনি হাপান জরানি কক পান্ডা অরণ পাইখা যতন হামাই